Kekalani Tuhan, mari sisikapkan kusuta lako bangkat kubas PJJ-ta alu metode meditasi. Si pesikap ruangan ingantar toto, pulung kita rasa isi jabuta. Gundul kam alu posisi setengah lingkaran. Cenari ilebe-lebe sikap kendu lilin si enggo isagani. Lin piga-piga si sesuaikan kami arah tata ibadah ta enda. Maka mari sinikmati alurna. Fokus kita guna arto toras rende muji gelar Tuhan arah PJJ ta enda. Adinggo kerina sikap kendu, mari si buat waktu ta guna pekesahkan arah kerina rutinitas ta. Rang kita dahi Tuhan si petenang diri ta, ngadi kita lebih arah kerina kesibukan ta. Segala ipelin barui kesah si badia kita. Bangkat kita bebas paksa tenang. Bapa kami siringan bas kini rajang surga, isakan kami bujur man banu Tuhan. Ibre kendu dengar gegah kesehatan man kami. Lako kami atan pulung rasa isi jamu kami. Bangkat kuas kebaktin PJJ. Si bahan kami alu metode meditasi. Ajari dage kami Tuhan. Gelah alu tutus ngikuti kebaktin endah. Segala tergejap man kami kesandu si badia simpelin barui pusung raskini tekan kami. Erkelangkan anak Yesus Kristus kami pengedes. Amin. Kata dibata si seman bata ibas PJJ ta minggu enda. Iwat ibas kitab Sada Petrus bindu telu ayat 14 seayat 22. Kata na bagenda. Tapi amin nape arus kam ngenanami kinesran arkiteken kam dalankan si menghuli malama atedu. Ola kambiar nandangi ancaman kala cana ola aru atendu. Tapi Muhammadlah kaman Kristus ibas pusundu cana pahagalah ia selaku Tuhan. Ersikaplah kata waripe kunan cabab kala simindo gelah iterang kendu pengarapan silit ibas kam. Tapi bahanlah alu lemah lembut dengan Muhammad. Jagalah maka pusuk pratendu tetap bersih. Alu bagai adi ihina kala kam. Kala sin cukuraki lagu langkahdu si menghuli selaku kam pengikut Kristus. Jadi mela ia kapna. Arkiteken kai si kata kena. Sebab ulin mengenanami kinesran arkiteken perbahanan si menghuli. Adikin enda sura-sura di bata. Asangkan arkiteken perbahanan si jahat.
Sebab Kristus mati cukup sekali saja ngenca, arkiteken dosa-dosa manusia. Jangan sekali saja ngenca ia mati. Ia kalak bujur, mati mangguna kalak perdosa. Kelaban cikam iba baina remak ras bibata. Ia mati secara daging, tapi pegelo secara kesasi badia. Jana ibas puasa kesae, laos ia meritakan berita ibas bibata nari, manten ditendisi tertaban. Kalak silar kemalangan mandibata, asem dibata alu sabar nimai wari-wari nuah dungi perahuna. Lit piga-piga kalak ngenca si ibas perahu walu kalak, cana kerina selamat arah lau Lau gambarkan lakon peridin sinelamatkan kam genduari. Lakon peridin lakon bersihkan pula ibasi melket nari. Tapi lakon peridin padan si bahan mandibata, alu pusuk praten si bersih. Lakon peridin nelamatkan kam arah kekeken Yesus Kristus ibasi matenari. Singgolawas ku surga, cana genduari ia ringan arah kemuhan dibata. Ia merentah subuh nandangi malaikat-malaikat, ras penguasa-penguasa, bagepe gege si debanna. Perpulungan sini kalangi Tuhan, tentu selaku kalak Kristen. Kerina kita te maka Yesus emakap Kristus Tuhan. Singgit ngenanami kinisran sematena ikayu persilang. Bahkan piga-piga buku sejarah selain pustaka si badiata merekam karena kegeluhan ras kinisranna idoni indah. Padahal ia ngasup arbahan tanda-tanda sengget kuna nampati jelma sinterem. Pepalem kalak si sakit, pemedak mata kalak pentang, ras pekeke kalak si mati. Labulit perbahanan nasi lamuhuli, tapi la tanggung kinisran si nanamina. Rekodkan kini tekenta, maka Yesus Tuhan kau. Ngit ka ngekam, tetap ngelakukan si memuli, gia harus menanami kinisran bagi si nanami Tuhan Yesus Kalak Kristen mula-mula, ngoleben iuji karena si Surat Petrus si jadi ogenta indah, emakap surat si ditujukan Rasul Petrus man perpulungan silit di Asia Kiti. Si sangana ngenanami kinisran si mesangat ke arkiteken enterem kalak. Si atenang ambati pertumbuhan kini tegen kalak Kristen pasasi Pasasi kalak si teman Kristus ianggap sebagai sada aliran pengajaran sesat, kelompok pembangkang. Arkitekenlah ianggit arsembah man kaisar. Emakar bagi-bagi kinisran nggom leben inanami kalak Kristen pasasi Bas iang pertahankan kini tekenang. Lit deba piga-piga kala harus kehilangan anggota keluargana, arkiteken ibunuh. Deba kape ipenjarakan, isiksa, bahkan letsi ibakar hidup-hidup. Tupung si kala Kristen ibas zaman Kaisar Nero, dituduh sebagai penyebab jadina kebakaran Simbelin di kota Roma. Padahal kebakaran ilakoken kalak si suruh Kaisar Nero Cine. Ilakoken na gelalit dalanna, nambahi tuduhan karena kejahatan silakoken kalak Kristen. Semaka alu bagi kerina kalak arnamba ate ngenen perpulungan Senina dengan turang ibas Kristus. Surat Rasul Petrus artujun guna pagagahi ukur perpulungan si paksana ngalakan kinisran
Ikatakan nama ka, gia iya ngananami kinisran, argite kendalan kan si mahuli, malamlah atena. Tentu na secara logika, labo ngausap kita ngangkai kata si E. Sebab biasa na, orat na, kala sila mahuli nga si ngananami kinisran. Tapi enda kebalikan na. Icenda si maksud Rasul Petrus emakap. Makalabo sia-sia perpulangan ngananami kinisran, argitekan kinitakan na man Kristus. Karina kinisran sinanamina, argitekan patung man Tuhan, tentu iperhitungkan Tuhan. Kristus ngoleben ngananami kinisran, si iperingati kita ibas minggu-minggu pasyon. Ia kalak bujur, tapi ngananami kinisran semate guna kalak berdosa. Si peringati kita ibas tep-tep Jumat simbalin. Tapi kematian Kristus la erkedungan ibas kematian saja. Sebab ia mati hanya secara daging, si sifat najas mani. Kenca teluari keke mau ia, keke secara roh si sifat na kekal. Engkap si peringati kita, alu gelar wari pasca. Alu ingatkan si ate Rasul Petrus, gelar gegah na ukur perpulungan guna ngalakan ras dalani kinisran. Argitekan kinitakan naman Kristus pagagahi iya kamu. Senaripe, isingatkan na, kelah perpulungan pak sasi tetaplah Muhammad man Kristus. Senai pahagana ia selaku Tuhan, dengan ersikap kata waripe, gunan jabak kalak simindo, gala iterangkan na pengarapan silib bas ia, alu lemah lembut ras Muhammad. Muhammad ras pahaga Kristus, emang alu tetap ngakui ras peganjang Kristus sebagai Tuhan si badia. Kalak si pahaga Kristus, teridah kap arah ian jagai perukurna gelah tetap bersih. Perpulungan sini ke langit Tuhan, kai dage makna kata di bata enda man banta sekala-sekala. Secara doni tentu merat nge ngusih kai singgo ibahat Tuhan Yesus ini. Ia menanami kinisran man manusia, amin pe arus nahan sakit luar biasa. Tapi selaku anak di bata, icidakan na kelang Athena, man bata kerina manusia. Bagi kelang ate orang tua ngata anaknya, lasiti pe ia perhitungan. La ia pernah erkadiola, guna cidakan kelang ate man anak-anaknya. Bagaimana pe si cidakan Tuhan Yesus, semaka ia mati i kayu persilang. Tapi kenca ia mati, ia keke. Jenari 40 hari kenca kekeken na, nangki ia ku surga. ICP sekali nari icidakan Tuhan Yesus kelengatina. Laboy tading kena kerina ajar-ajarna, jadi anak-anak si melumang. Laboy tading kena kita kala situ bagi-bagi saja. Laboy pediatna kita hilang arah, lalik tujuan geluh tak. Kenangkian Tuhan Yesus ku surga, erbahan maka nusur kap kesasi badia. Sinampati kala situ telah tetap setia melakukan si menghuni, si ngena ati Tuhan. Singapuli tupungling perbeben bas kinisran. Bagi pesi tetap persingati adik kita melakukan si salah. Emo, tanda gelang ati Tuhan, arah kesasi badia. Si posusur kena, kenca ia nangki ku surga. Maka alu bagi mari ke gelang Tuhan. Si
Ijagai gelap pusu pururenta tetap bersih. Semoga kesasi badia tetap ringan ibas pusurta. Perayakan tak geluh labokap seri rasdoni ina. Kesenangan siman ayakan tak emokap kesenangan sirena ibas dibatanarika. Si mabai kita atan bangkat ku surga. I surga ngokap sikap inganta. Sebab Kristus berkat ku surga guna nikapkan inganta kau. Inganku bagai peinganku. Tuhan si masuk-masuk. Amin. Kekalani Tuhan, ijalit 2-3 kala si pulung ibas gelar Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengahna. Bagikap kata di bata. Si tersurah di bas Matius 10 ayat 20. Endama kata Tuhan man banta kala sir kini teken. Mari si kejapkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah jabuta. Endaskanlah dirindu ersembah manbana. Ia si mada puasa, si mate kayu persilang. Ngananami kinesraan arkiteken nabusi dosa-dosanta. Sembah ras pujin man Kristus Yesus.
Megati kap kita ndabu kubas dosa. Sirbahan kita redauna ilebe-lebe di batanari. Kristus ngananamay kinisrahan sa mate kayu persilang. Ngajari kita guna ngakuken dosanta. Janari ngendaskan dirita ngadap mandibata. Lasi pungkiri maka ditep-tep kali kita ndabu kubas dosa. Secara manusiawi kita berusaha nutup pisah dengan berusaha membela dirita. Semaka tempat-tempat kita lah bersalah. Tapi pusuh pratenta tentu mata apa isi benar, apa isi salah. Sebab kesah Tuhan si badia ringan kap ibas pusulta. Kristus mate kayu persilang lakon cidakan mandoni indah. Kuga arusna cara gelo si payo. Singena ate di bata. Labo membela diri adi tukung salah. Labo ka menghakimi kalak si deban. Tapi gelas yeta maka keharusan gelo si cidakan Kristus arah kematenna ikayu persilang. Ngajari kita peteruk bantah. Mari rah kita ngakuken dosanta ku adep-adepan Tuhan. Igang kena kinisran ipersana kayu persilang. Cenari pakukan ia gunakan ras aku. Mambur darahna gelah ia lebih dibata dosa-dosanya.
Yesus mate ibu Golgota. Cenari warisi patelukan keke iwas mate nari. Cenah keke nae mereka sada jaminan kemenangan man bata. Maka kuasa kematian lanai erbisa. Lanai jadi kebiaran man bata. Yang gelu mulihi. Cenari nangki ku surga. Alu mereka kesana gelang gelu ibas dan bintang. Kencang 40 hari kekeken Tuhan Yesus. Ija ia gelu mulihi, mencidahkan bana man ajar-ajarna. Berkat mengian dahi di bata Bapa, nangki ku surga, guna nikapkan ingan man kerina kalak sita. Kita ning kena ajar-ajarna, tapi lapo ipediatna melumang. Sebab lek kesasi badia, si jadi penampat man ajar-ajar guna arberita. Kesae mo si kundari ringan ibas kita, guna ngajari kita, persingeti kita, raspe ngapuli kita, bas arbagai-bagai paksa si nanami kita ibas doni ina. Ia nangki ku surga, lawa gelah ilupakan na kita, tapi gelah ija iya. Ijemo kita pagi. Kegelani Tuhan, marilah sikatakan mujur man Tuhan di batang. Alu ngendeskan persembahan pengatakan mujur toh. Cana rende kita muji Tuhan, ngikut Tuhan kinatini. Oh
Mari perkeluni Tuhan, bangkat kita kuas pertoton persembahan sekaligus pertoton syafaat. Artoto kita si pebulat ukur tahu. Bapa kami siringan ibas kini Kerajaan surga, isakan kami bujur man balu Tuhan. Kamu kap di bata Bapa sudah malu kelang ate. Si mereka kesempatan man kami lako baci pulung rasa isi jabu kami, sembah man walu saja. Arah kebaktiin PJJ sekali enda Tuhan. Kami isingatkan, guna gecapkan kelang atendu arah kematian Kristus. Guna tetap mapagui kini tekan kami, dia arus kena nami bagai-bagai percobaan ras kini seran idoni indah. Arah palas PJJ singgo iyoge dengan irenungkan kami basuari sesedah. Ajari kami Tuhan, gelah tetap setia guna dahikan kai singena bagia tinggi. Malam mati kami Tuhan jadi anak-anak-Mu. Jana tanda ngatakan bujur kami ku adap-adapan Du. Persembahan singgo ipopulong kami was jabu kami indah. Indaskan kami mati kami ku gereja Du. Pasu-pasundu Bapa. Gelah persembahan si populong kami indah atan guna ipakaikan gereja Du. Jadi persembahan si merin sirguna guna baci pabelangkan berita Du si meriah. Si tadi bas kami pe Tuhan pasu-pasundu lamin. Gelapat si mapai kejua-juahan ras kinyulin ku tengah-tengah kegeluhan kami rasa isi jabu kami. Artoto kami Bapa ibas situasi pandemi COVID si lengah kedungan ibas pak seindah. Indaskan kami diri kami kubas tandu Tuhan. Labolit gagah kepentaran kami guna jagai diri kami. Jagai sisi jabu kami. Mindo kami alu metero ukur Tuhan. Kuasa kesandu siwa dia lamin sing jagai kami. Si mereka kami kepentaran. Segelana tuhu-tuhu paji kami. Terhindar ibas paparan virus COVID-19. Mengkuatin duman kami anak-anak-Nu Tuhan. Karena si terdampak akibat pandemi COVID indah. Sebab secara ekonomi bagi sosial. Karena Tuhan. Indaskan kami kebas tandu belah kam Tuhan simper makanisa. Ibas pasien dapat Tuhan. Ate kami sikap-sikap. Guna bangketi 10 wari KPKP Ertoto. MK pekan doa. Sampati kami Tuhan gelah tetap setia. Mabai sesi jabu kami sembah man bandu tiap-tiap berni. Jadi sada latihan man kami. Sincidahkan ketutusan kami kini teken man bandu. Sampati kami Tuhan. Gelah arah kesetiaan ras ketutusan kami indah. Atan kami tetap digelari anak-anak-Nu. Bagai pela kami lupa Ertoto. Notokan pemerintahan di tengah-tengah bangsa kami ini. Mulai pusat nari sebu daerah-daerah. Pasu-pasundu Bapa. Brendu kerina kepentaran guna paci. Mengelola. Ngaturkan. Kais memuli. Guna paci mengatasi masalah pandemi COVID ini. Man bantu kami pengendas Tuhan. Arana Yesus Kristus kami tutun. Mari si sempurnakan pertoton tak endah alu melaskan pertoton Tuhan. O Bapa kami sini surga gelan lui pebadiamin. Ramin kini rajandu selamin peratindu bas dunia endah bagini surga. Berikan man kami akan cukup bebas suari si senda endah. Alami salah kami bagini alami kami salah kalak kepak kami. Olamin kami Bapa kamu kubas percobaan. Tapi olangilah kami idur siilat nari. Sebab kam kap simada kini rajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekan-dekahna. Amin. Perpelong sini kalangi Tuhan, kebaktin PJJ tak nggodum. Mari tetap ngatakan bujur ku Tuhan, alu ngelakokan kai sinena atena saja. Tuhan si masuk-masuk. Amin.